صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أكرم داعي يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليه السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أسفل الأسفياء صلى الله عليه السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أزكى الأزكياء صلى الله عليه السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك من رب السماء صلى الله عليه السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليه السلام عليك دائم بلا انقضاء صلى الله عليه السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليه السلام عليك أحمد يا حبيبي صلى الله عليه السلام عليك زين
Peserta memasuki tempat acara. Salatullahi wa salam ala man khulquhul Qur'an Muhammad mublighil bayan biqasdi rahmatil alam salatullahi wa salam ala man khulquhul Qur'an Muhammad mublighil bayan biqasdi rahmatil alam طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع أنت غوثنا جميعا يا مجمل الطباع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Yang kami muliakan pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Huda, yang terhormat Kiai Haji Abdul Hafid Muslih, yang terhormat Kiai Haji Muhammad Jawahari Nadhirun, Magister Pendidikan Islam,
Yang terhormat Pengurus Lajnah Muraqabah Yambua Cabang Mojokerto. Yang terhormat Pengasuh Pondok Pesantren Ibadur Rahman. Yang terhormat Kepala Pondok Pesantren Miftahul Huda. Yang terhormat Kepala Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Miftahul Huda. Yang terhormat Mudir TPQ Pondok Pesantren Miftahul Huda. Yang terhormat Kepala Desa Sidoarjo. Yang terhormat Perangkat Desa Sidoarjo. Hadirin dan para tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama, yang paling utama dan yang harus kita utamakan, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul, bersilaturahim dan bermuwajahah di tempat yang penuh barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Dalam acara wisuda Khatmil Quran bin Nazar kedua Taman Pendidikan Al-Quran Miftahul Huda. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Bapak-bapak, ibu-ibu dan para undangan yang berbahagia, dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa taala, acara wisuda Khatmil Quran bin Nazar kedua dan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam resmi dibuka dengan pembacaan Ummul Quran. Al-Fatihah. Dilanjutkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadzah Siti Naziratun Nasihah. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum.
وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Hadiratul kiram dumateng para bapak alim ulama, para bapak kiai ingkang kami muliakan, pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Huda ingkang kawula hormati Kiai Haji Abdul Hafid Musli, ingkang kawula hormati Kiai Haji Muhammad Jauhadri Nadhirun Magister Pendidikan Islam, ingkang kawula hormati pengurus Lajnah Muraqabah Yambua Cabang Mojokerto, ingkang kawula hormati pengasuh Pondok Pesantren Ibadur Rahman, ingkang kawula hormati kepala Pondok Pesantren Miftahul Huda, ingkang kawula hormati kepala Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Miftahul Huda, ingkang kawula hormati Mudir Taman Pendidikan Al-Quran Miftahul Huda, ingkang kawula hormati Kepala Desa Sidoarjo, ingkang kawula hormati perangkat Desa Sidoarjo, saha para hadirin, para bapak, para ibu, tamu undangan ingkang berbahagia. Pertama-tama semoga kita ngaturaken raos syukur wonten dalemipun ngarsa Allah Subhanahu wa taala. Bikaulina alhamdulillahirabbil alamin. Demenipun napa kita wedal menika tasih dipun paringi pinten-pinten rahmat taufik hidayah saha inayahipun sehingga wedal menika kita tasih saged makempal wonten menika majelis minangkani menghadiri acara prosesi wisuda
Taman Pendidikan Al-Quran Miftahul Huda yang kedua. Ugi memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi kawontenan sehat walafiat boten pinanggih halangan setunggal punapa. Kaping kalihipun rahmat salam kita haturaken dumateng panutan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi turja syafaatuhu min hadhihi ilailah ila yaumil akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Dumateng para bapak, para ibu sekalian, dumateng para santri-santri TPH, dumateng santri-santri diniyah ingkang berbahagia. Jalan-jalan ke Gunung Gedang, singgah sebentar membeli rambutan. Sungguh hati terasa senang bisa bertemu hadirin sekalian. Sungguh indah bunga Kamboja. Bunganya milik Bapak Mustafa. Karena saya tidak pintar merangkai kata, saya sambutan sebentar saja. Secara ringkas langsung kemawon kaula mriki minangkani sesulih saking segenap panitia ngaturaken ahlan wa sahlan bi hudurikum, ngaturaken matur suwun sanget atas kerawan panjenengan sedaya. Mugi-mugi atas kerawan panjenengan sedaya ing wadal punika saged dados amal ingkang mengku manfaat barokah fitini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Salajengipun kaula ugi minangkani saking segenap panitia ngaturaken matur nuwun sanget dumateng bapak-bapak, ibu-ibu ingkang sami hadir, ingkang sami membantu nyuksesaken acara ing wekdal punika. Mugi-mugi atas bantuan finansial ataupun non finansial kalian Allah dipun catata dados amal ingkang manfaat barokah fitini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Kaula ugi ngaturaken matur suwun sanget dumateng segenap rekan-rekan panitia ingkang sampun nyengkuyung membantu nyuksesaken acara ewedal punika. Ibarat kata saking panitia banting tulang kuras keringat, sampun kawit kala wingi, bahkan sampun kawit kala minggu wingi niku sampun membantu nyuksesaken acara ing punika, sampun nyapaken punapa ingkang dados perlengkapan acara menika. Mugi-mugi atas bantuan rekan-rekan panitia ugi dipun catata dados amal ingkang manfaat barokah fitini wa dunya wal akhirah. Lan ingkang terakhir sepindah malih kaula minangkani wakil saking panitia ngaturaken agunge panuwun, ngaturaken mbok bilih pangapunten sanget, mbok bilih anggenipun nyapaken wonten kekiranganipun, wonten kekilafanipun. Ibarat kata tiada gading yang tak retak, tiada jalan tanpa lubang, tiada tangis tanpa tawa, tiada manusia tanpa salah. Tasik kathah kekiranganipun, tasik kathah kekilafanipun damel acara menika. Mugi-mugi punapa kekirangan ingkang sampun dipun sediakaken saking panitia niku kaula minangkani wakilipun nyuwun agunge pangapunten sak agung-agungipun. Saking kaula mbok bilih awal hingga akhir anggen kula matur wonten kekirangan kekilafanipun kula nyuwun agunge pangapunten dumateng
panjenengan sedaya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau dihaturkan terima kasih. Acara selanjutnya sambutan atas nama wali santri kepada yang terhormat Ustadz Fathul Maram berkenan menyampaikan sambutan. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aja kok rasa semangat belas toh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Al-mukarram dumateng para bapak alim ulama, Bapak Yai kantan Syekh kula ta'zimi soho wonten ngersanipun Abah Muhammad Syafi'i ingkantan Syekh kula ta'zimi lan ugi wonten ngersanipun sedaya zuriyah al-maghfurlah Romo Yai Mujib ingkantan Syekh kula ta'zimi lan ugi sedaya para alim ulama ingkang sami rawuh ingkang boten saged kula sebat setunggal muga setunggal ingkang Syekh kula ta'zimi lan ugi dumateng sedaya wali santri lan ugi sedaya santri TPQ Miftahul Huda rahimakumullah. Sepindah semonggo kita sareng-sareng angaturaken rasa syukur kita wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dene punapa kula dalah panjenengan sedaya wonten ing saat punika tasih pikantuk rahmat taufik saha hidayahipun ing arupi saged sareng-sareng kempal wonten punika majelis. Mugi-mugi pakamalan kita niki tansah angsal ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawat dugi salam mugi tetap kunjuk dumateng beliau junjungan kita Nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma salli ala Muhammad. Mugia kita sedaya tansah angsal syafaatipun wiwit wonten ing donya ngantos dumugi wonten ing akhiratipun. Amin Allahumma amin. Salajengipun kawula ing mriki minangkani wakil saking wali santri ngaten Mas nggih. Nggih. Saking wali santri ngaturaken gunging panuwun dumateng sedaya para asyatidah TPQ Miftahul Huda ingkang kersa murui mulang ngaji dumateng putra-putra kula lan nyuwun pangapunten ingkang kathah boten saged bales napa-napa namung saged ndongaaken jazakumullahu ahsanal jazakumullahu ahsana katsira. Amin amin ya rabbal alamin. Dan ugi kawula inggih nyuwun pangapunten sanget dumateng Bapak Ibu Ustadz Ustazah wapilih kita sedaya anggenipun terkadang pakempalan diundang gak gelem budal nggih napa mboten
Enak apa ora wong sing ngono kuwi? Nah, diundangi ra budal. Bahasan enek napa? Enek katetepan, enek keputusan neng buri gembreneng. Ngoten. Nah, niku. Angel wis. Nah niku ngapunten kang kuwatah Bapak nggih, Bapak Ibu guru ngapunten kang kuwatah niki nggih kelemane kita sedaya para wali santri niki terkadang napa nitipne putra niku mawon sakarepe dhewe. Dalam artian wayah kon bayar syahriah nunggak nggih. Wayah sebulan pisan lek bayar syahriah setahun setahun pisan sebulan pisan bayuh. Padahal syahriah murah banget. Saupami ibu pak panjenengan dititipi putra rasa kakeh cah 5 wae kon ngulang terus katangi turu jenengan tangi turu ngulang nganti arep turu meneh cah 5 nggih jenengan digaji 500.000 purun sebulane purun mumet paling nggih mumet nggih kadang kula napa prihatin ya ngesakne dumateng para guru-guru ustaz-ustazah niku ya Allah kok nek napa perjuangannya hebat banget bahkan boten mikir awake dhewe sing dipinggir namung anak-anak kita sedaya ngoten nggih. Nggih monggo digiatne meneh napa lek ndorong anak-anake bareng-bareng di napa disupport baik dari napa syahriah dan lain sebagainya ketika diculuk diundang niku monggo bidal ngoten nggih pun ngantos boten bidal ning mburi malih rasan niku pun ngantos nggih ngapunten kuwatah Bapak Ibu ustaz-ustazah nggih ngapunten kuwatah kintenipun kok semanten atur kawula lek duwa ora poe nate rungokne pancen ya ora tau ngomong ning mik nggih ngapunten kuwatah kathah lepatipun atur nyuwun pangapunten ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau dihaturkan terima kasih. Marilah kita ikuti bersama sambutan atas nama pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Huda yang terhormat Agus Sugeng Fuad Hariri. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirang kompak kedhi, mugi-mugi sing jawab salam banter saya doakan semoga tersemogakan. Napa niku tersemogakan, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min sururil anfusina wa min sayyiati a'malina. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Amma ba'du. Ingkang kami muliakan pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Huda, ugi ingkang terhormat panjenenganipun Kiai Haji Abdul Hafid Musli, ugi ingkang terhormat Dr. Kiai Haji Muhammad Jauhari Nazirun, Magister Pendidikan Islam, ugi ingkang terhormat pengurus Lajnah Muraqabah Yambua Cabang Mojokerto, ingkang terhormat pengasuh Pondok Pesantren Ibadur Rahman, ugi ingkang terhormat seluruh Dewan Asatid
baik TVQ maupun madrasah diniyah putra maupun putri, ugi sedaya hadirin para tamu undangan ingkang berbahagia. Alhamdulillah. Nggih, ngapunten kula jarang-jarang munggah panggung niki, ngapunten Mbah Yai. Kula niki dipun tepangaken Mase Al Ustadz Amirul Mukminin menika. Ning untuk TPH dan Diniyah Putri niku semua program-program berjalannya taklim wa ta'alum wonten TPH lan Diniyah Putri niku ingkang megang rayi kula adik Al Ustadz Amirul Mukminin. Dadi kula sifatnya namung derek, ndek wingi didhawuhi benjing perwakilan pengasuh jenengan Mas. Beh, aku ya sampean gekne repekan lek kon munggah. Mengke lek mboten digekne repekan pripun kula ngoten matur. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi rahmat saha hidayahipun kepada kita semua sehingga wonten dalu menika kita saged berkumpul bersilaturahmi ugi bermuajahah bil wujuh wonten tempat ingkang penuh barokah menika. Sholawat saha salam kita panjatkan dumateng Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ugi donga ingkang sae dhateng para sahabat, para alim ulama, para masyayikh kita sedaya ingkang sampun sumare. Mugi-mugi lantaran para masyayikh, para alim ulama kita estu-estu angsal barokahipun, angsal syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Kami atas nama pengasuh pertama menyampaikan kathahipun terima kasih dhateng seluruh hadirin ugi kehadiran jenengan sedaya wonten majelis menika. Mugi-mugi pondok pesantren ugi TPH Miftahul Huda menika estu-estu tambah langgeng, tambah barokah, tambah istiqomah anggenipun ngaturaken ilmu, anggenipun ngaturaken suguh agama dhateng masyarakat mriki khususipun. Allahumma amin. TPH ugi diniyah niki rumiyin sampun digagas dening abah kula, Abah Mujib Danuri niku nate didhawuhaken dhateng Mas Bajeng, Mas Yai Haji Muhammad Syafi'i niku didhawuhaken ngeten. Niku ngapunten cerita kedhik. Kula riyen nggih sorokan dhateng abah, sedanten putra-putra niku nggih sorokan dhateng abah. Salah setunggal wasiat utawi dawuhipun abah niku ngeten. Saapi-apike Al-Qur'an neng Indonesia kene, neng Jawa kene, kuwi saapi-apike Al-Qur'an kuwi sing sangka Kudus. Lah alhamdulillah niki basise Al-Qur'an daleme piyambak mriki niku Yambua ingkang lahir langsung saking Pondok Kudus ingkang sing dimaksud Pondok Kudus ingkang dimaksud abah niku. Pramila saking menika pun pas lek kita niku sareng-sareng nderekne kersanipun Mbah Sepuh. Tegese ngeten. Kita sedaya niku ngaos Al-Qur'an, ngaos napa mawon lek sanate mboten jelas, mboten kantuk dawuh saking para ulama, mboten kantuk amanah saking para ulama niku tirose ngoten teng langit kirang bobot ngoten. Ning langit apa nek timbangane to ya duka pokoke dawuhe ngoten niku tirose. Mbok pilih cekap semanten sing saged kawula aturaken niki Mbah Yai sampun rawuh sedanten ingkang berkaitan kalih acara inti sampun siap. Mboten pas lek kula matur panjang-panjang namung mawon wau napa perwakilan panitia enten pantune. Niki kinten-kinten kula pomo nunut pantun ngoten angsal mboten. Napa wau ning kene renek tulisane sik. Mboten enten. Ngeten. Bismillahirrahmanirrahim. Wonten mbok rondo teng pasar Klopo. Lho, aja dikuyu ampun diremeni nyun sewu mas-mas, bapak-bapak.
pondok pesantren mriku saged berjalan sak sampunipun ditinggal abah niku kranten jasane mbok rondo loro. Lho, sembrono. Nggih, mboten lintu ibu kula piyambak, Ibu Hajah Siti Kumayah, ugi ibu kula Ibu Siti Munawaroh, ibu kula sing nomor kalih. Abahku sangar, bojone loro sak omah, sampean ngantos lali pantune. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau dihaturkan terima kasih. Prosesi wisuda. Bapak-bapak, ibu-ibu dan para undangan yang berbahagia, acara selanjutnya khatmil Quran oleh para peserta wisuda. Kepada nama-nama yang kami panggil dimohon menempati ke mimbar utama. Salatullah 1. Syifaul Asrar bin Nur Salim. 2. Muhammad Sirajuddin Al-Rayyan bin Bapak Arif Budairi. 3. Janwarika Nikmatul Hasna binti Bapak Harmadi. 4. Nanda Azizatul Ummah binti Bapak Ngayis Rawawi. 5. Dwi Oktavia Mar'atun Nafi'ah binti Bapak Agus Salim. 6. Ikfina Fatihatun Ni'am binti Bapak Badrus Syamsi. 7. Dewi Intan Mariatus Solihah binti Bapak Firmanto. 8. Rona Rizka Fadilah binti Bapak Yanto. 9. Siti Muyasaroh binti Bapak Imam Fadilah. 10. Dista Citrasari binti Bapak Bonirin. 11. Selviana Putri binti Bapak Kadim. 12. Zakiyatun Nafiroh binti Bapak Jumirin. 13. Nurin Kristina binti Bapak Suyanto. 14. Azizatut Tahya binti Bapak Supeno. 15. Zuhdia Mirzam Aulia binti Bapak Kiai Haji Muhammad Syafi'i. 16. Iza Hafidatul Najwa binti Bapak Idris. 17. Nur Lailatul Baroroh binti Bapak Agus Salim. 18. Nailatul Izzati binti Bapak Muhaimin. 19. Sabila Nailatul Munah binti Bapak Imam Sujari. 20. Fatimatus Samratul Azizah binti Bapak Fathul Marom. 21. Nafa Zulfa Nafila An-Nail binti Bapak Ilham Lagiyah. 22. Septias Manbaul Khairun Nikmah binti Bapak Imam Syafi'i. Alaman uhiyal Qur'an Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dawil Qur'an
Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ila arwahil a'immatil qurra'i wa ruwatihim wa turkihim wa jami'i muqari'il qur'ani wa qari'ihi millatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ilal ana khususan ilal muqri'i sahih Muhammad Arwanil Qudusiyyi wa imamil qiraatil masyhuratil imami Asim ibn Abi Najuti wa rawihil imami Hafs ibn Sulaiman qaddasallahu asrarahum wa nawwara daraihahum wa a'la darajatihim wa amaddana bi amdatihim wa a'ada alaina min barakatihim syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. La ilaha illallah wallahu akbar. Walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zultumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. Summa latarawunnaha 'ainal yaqin. Summa latus'alunna yawma idin 'anin na'im. La ilaha illallah wallahu akbar. Walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. La ilaha illallah wallahu
walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil humazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi amadim mumaddadah. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf falya'budhu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. ilaha illallah wallahu akbar walillahil
الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah
الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين
يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون Sadaqallahul Azim. Dilanjutkan dengan doa khatmil Quran yang akan dipimpin oleh yang terhormat Romo Kiai Haji Abdul Hafid Muslih. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rajaan bi syafaati Rasulillah wa bi syafaatil Quran wa bi barakati masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultanik. Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wahdini fiqna ila haqqi siratal mustaqim bi barakati khatmil Qur'anil azim bi hurmati habibika wa rasulikal karim wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahim waghfir lana dhunuban fadlika wa judika wa karamaka ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Allahumma zayyinna bi zinati khatmil Qur'an wa akrimna bi karamati khatmil Qur'an wa syarifna bi syarafati khatmil Qur'an wa adkhilna al-jannata ma'al Qur'an wa afina min kulli bala'in wa adzabil akhirah bi hurmati khatmil Qur'an. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'ah wa 'ala sirati nura wa ilal jannati rafiqa wa minan nari sitra wa hijaba wa ilal khairati kulliha dalila wa imama bi fadlika wa rizqika arhamar rahimin. Allahumma rizqna bi kulli harfin minal Qur'ani halawa wa bi kulli kalimatin karamah wa bi kulli ayatin sa'adah wa bi kulli suratin salamah wa bi kulli juz'in jazaa'a wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ali ajma'in wa ashabi ajma'in. Allahumma ansur sultan muslimin wa ansur wuzara'ahu wa wukala'ahu wa sakira'u ila middin. Allahumma tubis salamah wal afiyat alaina wal ghanimata wal abidil hujjaj wal guzat wal musafirin fil bahri bi fadris wal bahri wa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah ij'al fi qulubi talamidhi wa tilmidhati sakinah wa atminan fi rawdatil Qur'an tabiki miftahul huda wa sahih ajsadahum wa nawwir qulubahum waftah qulubahum wasyrah sudurahum washfi mardaminhum shifaan la shifaa illa shifaa'uk. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Qur'an wa bi barakatil Qur'an wa bi syafa'atil Qur'an wa bi syafa'ati rasulik wa bi karamati awliyaik wa bi barakati masyayikhina an taghfira lana dhunubana wa anta qadha jami'a hawaijina hawaijid dunya wal akhirah wa antu yassira jami'a umurina umur dunya wal akhirah wa anta rizqana ilman nafi'ah wa amalan salihah wa amalan mutaqabbala wa waladan salihah wa rizqan wasi'an hadibah wa an tuballighuna ziyaratal haramain Makkah wal Madinah wa ziyarata qabri nabiyyika
محمد صلى الله عليه وسلم في صحة وعافية وسلامة ولطف ورحمة تجعلنا عمرة مقبولة وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا مقبولا وتجارة تبور. اللهم يا الله ببركات القرآن اجعل هذه البقعة بقعة مباركة طيبة معمورة إلى يوم القيامة. اللهم أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير منزلين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ومن أحسن إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والأحياء من الأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dilanjutkan dengan serah terima syahadah yang terhormat Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Jauhari Nazirun, Magister Pendidikan Islam, berkenan menyerahkan nomor 1 Syifaul Asrar bin Nur Salim, 2 Muhammad Sirajuddin Al-Rehan bin Bapak Arif Budairi, yang ketiga Nur Lailatul Bararah binti Bapak Agus Salim, 4 Nailal Izzati binti Bapak Muhaimin, 5 Sabila Nailatul Muna binti Bapak Imam Sujari, 6 Fatimatus Samratul Azizah binti Bapak Fathul Maram, 7 Nafa Zulfa Nafisa An-Nail binti Bapak Imam Ilham Lagia, 8 Septias Membaul Khairun Nikmah binti Bapak Imam Syafi'i, 9 Dista Citra Sari binti Bapak Bonirin, 10 Selviana Putri binti Bapak Kadim, 11 Zakiatun Nafiroh binti Bapak Jumirin, 12 Nurin Kristina binti Bapak Suyanto, 13 Azizatut Tahya binti Bapak Supeno, 14 Zuhdiyah Mirzam Aulia binti Kiai Haji Muhammad Syafi'i, 15 Iza Hafizatun Najwa binti Bapak Idris, 16 Januarika Hikmatul Hasna binti Bapak Harmadi, 17 Nanda Azizatul Ummah binti Bapak Aziz Rawawi, 18 Dwi Oktavia Mar'atun Nafi'ah binti Bapak Agus Salim, 19 Ikfina Fatihatun Ni'am binti Bapak Badrus Samsi, 20 Dewi Intan Mariatus Salihah binti Bapak Firmanto, 21 Rona Rizka Fadilah binti Bapak Dianto, 22 Siti Muyasaroh binti Bapak Imam Padilla, 24
Untuk semua asatidzah TPQ Miftahul Huda diharap menuju ke panggung sekarang juga. Dilanjutkan dengan cerdas cermat Al-Quran yang akan dipimpin oleh Ustadz Zainul Asrori, Magister Pendidikan. Kepada beliau dipersilahkan.